هذاك الاكزرسيس اللي يحكي على الكافالي، على الكافالي، باركور كافالي اسمه. في الاخر بالكل خلود. Échiquier, donc côté modélisation, ça se transforme en une matrice. Voilà. Un échiquier, donc c'est une matrice n fois n, عندك n ligne ou n colonne. Donc عندك قداش من case n fois n, n au carré. Vous voyez déjà le cavalier il est placé في case مثل n au carré. Donc قداش مازالوا من case à visiter n au carré moins 1. نحن نتسائلوا est-ce qu'il peut visiter les n au carré moins 1 case مرة واحدة كل case en suivant les règles de déplacement. هو ما يتحرك كان en suivant la lettre L. كان تشوفوا هكا التصويرة ça vous donne les possibilités de déplacement. مش معناتها des déplacements acceptables من بعد روا خاطر tout dépend de sa position. أما هذوكم هما les différents pas qu'il peut exécuter. Donc soit يمشي هكا plus 2 على x plus 1 على y, soit moins 2 على x moins 1 على y. شوفوا donc s'il y a deux doigts. المهم c'est toujours la lettre L. Donc en fait في التصويرة on vous a donné une position du cavalier qui vous montre tous les déplacements possibles. من التصويرة هذيك vous devez calculer les pas de déplacement. خاطر نحن on va automatiser ça. فهمت شو اللي le premier déplacement هو وقت اللي il fait هكا plus 2 على x plus 1 على y. حتى يجيبك البوزيشن 1 فهمت. من بعد نحن bien évidemment في كل مره on teste si le déplacement est acceptable ولا لا. يتسمى acceptable لو كان ما نخرجش من ليشيكي معناتها لا نوفيل كوردوني على لاكس دي اكس ما لازمهاش تفوت الان entre 1 et n والكوردوني على لاكس دي y كيف ما تخرجش من الان et que la case n'a pas été visitée. Donc du coup نحن on peut dès le début la solution elle va être là la matrice l'échiquier. Donc, on l'initialise à 0, sauf la case où il se trouve, bien évidemment, donner x ou y initial. Donc, on initialise le reste à 0. Donc, je ne sais pas si la case d'indice UV visité ou la quand il égale à 0. Voilà, donc j'accepte le déplacement. Quand il est à un autre entier, je ne l'accepte pas. Donc, soit on initialise à 0, au fait que le visite case, je le mets à 1, ou à tout court, on l'entier qui représente le numéro du déplacement. Le déplacement, le leni, الثاني الثالث الرابع. Chacun نعرف كل case في un déplacement il l'a visité. معناتها S de IJ égale à K,
signifie que la case de coordonnées IJ a été visitée au quatrième coup, dans la quatrième itération, le quatrième step, étape. اي لا مش طالب اما نحن في الموديليزاسيون نتاعنا باش حتى من بعد نعرف هكا اذا كان نحب نعمل سيمولاسيون ونشوفوا كيفاش باش يتحرك تكون الحكايه سهله فهمت مش لازم كل شيء اون لو دوموند عندك ici on peut bon كان مثلا تخليها زيرو tu remets à 1 ولا تحطها فوق tu remets à vrai ça c'est acceptable كان تحب ما خير تونجستري لانديس نتاع معناتها في انا étape il a visité la case واضح. Voilà, donc je vous laisse un peu de temps. Vous pouvez donc revenir à ce qu'on a déjà vu في الcours عندكم كيف في الPDF فيه le backtracking. شوفوا les étapes qu'on a fait pour l'exercice de coloriage. Ça peut vous aider معناتها. Donc considérez-le comme étant un exercice d'examen. دونك اول حاجه يلزمني نفهم لي لونسي بالكدا بالكدا نفهم شنو المطلوب مني باهي اون فوا فهمت ليكزرسيس جو دوا ديسيدي كيل فيرسيون جو في اوتيليزي لو كان طالب سوليوشن واحده لو كان قال لك ايتيل بوسيبل دو معناتها حاجته بسوليوشن لو كان موجوده دونك سي لا بروميير فيرسيون نمشي جو مو رابيل دو شيما دو لا بروميير فيرسيون لو باك تراك 1 نحطها قدامي باش ما ننساش لي زيتاب نخليها اكوتي qu'est-ce que je fais je passe à l'étape de modélisation كيفاش باش نموديليزي لي انبوت كيفاش باش نموديليزي لي اوتبوت بعد نرجع للفيرسيون تاعي هذيك الجينيريك qui معناتها qui valable pour tous les cas j'essaie d'utiliser les structures qu'on vient de définir نحاول ندابتيها للexercice اللي عندي اخر حاجه je fais donc le raffinement de la fonction acceptable لو كان تستحق vraiment d'être donc raffiné en une fonction صح لو كان il s'agit de faire 2-3 tests نجم نكتبهم directement entre C و alors tout court اللي هو c'est le cas في l'exemple هذا non قال لك est-il possible de visiter ما قالكش اعطيني tous les simulations de tous les parcours possibles هكا ولا دونك لهنا كان تحبوا نحاولوا نفهموا لي نونسي مع بعضنا الشوا شنو هو الكانديدا سي كوا كان تتذكروا في ليكزرسيس كنا ديسكوتي انصامبل نتاع الكولورياج دونك عندي دي سومي ونحب جو فو لا كولوري سي سومي والكونترانت il faut que chaque deux sommets adjacents ما لازمش تكون عندهم نفس الكولور دونك لا في كل étape باش ناخذ سومي je vais essayer d'affecter une couleur à la sommet donc les candidats les choix هما les couleurs في ليكزرسيس نتاعنا هذا لي كانديدا معناتها لي شوا في كل ايتاب شنو سونسي نعمل ها جاوبوني ما خير لا فيزيتي ولا هذاك سارونتر في الاكسبتابل انت في كل اكزيكيوشن دو فوتر الغوريثم سونسي كوا فير شنو باش تعمل ديبلاسمون دونك لهنا في كل ستيب في كل ايتاب في كل كو باش نحسب ديبلاسمون جديد لي كانديدا هما لي ديبلاسمون وعندي جو بو ديفينير دو فيكتور دي اكس و دي اي كي مو دون لا لي با بوسيبل سولون التصويره اللي عطاها لكم هذيك ماشي هذاك راهو سي بور ديفينير لي با دو ديبلاسمون بوسيبل tous les pas de déplacement possibles je dis pas acceptable من بعد في l'acceptable نتستي اسكو acceptable ولا اسكو نقبلها ولا خاطر tout dépend de l'emplacement de votre cavalier donc لهنا في كل étape في كل coup censé تحسب ديبلاسمون جديد censé تحرك الكافاليي دونك باش تبدل له في الاكس دي زابسيس في الكوردوني نتاعو في الاكس وفي الايغريك الاكس ال فا تيتر سوا باش نزيدها ولا باش نقص لها ان با حسبك لي التصويره اللي عندكم on peut définir là deux vecteurs dx ou dy qui vont nous décrire les différentes façons de déplacement en suivant la lettre E donc لهنا في les paramètres de votre algorithme عندكم I, ça représente le numéro du coup, le numéro de déplacement. Vous avez les X ou les Y.
باش نعرف منين باش نبدا. Voilà, في كل مرة donc في كل choix جديد je calcule là les nouveaux coordonnées. On peut les appeler U ou le V. Le U هي ال X plus ولا moins un pas de déplacement و le V هو ال Y plus ولا moins un pas de déplacement. من بعد نتعدى شو اسمه نتعدى للacceptable et on suit bien évidemment l'algorithme squelette اللي عندهم. Donc حاولوا c'est pas difficile essayez s'il vous plaît. و le Q bien sûr. عندنا الاي والاكس والاي والكيو وي. مادام الاول ماتريس حطوا زيرو ماتريس دونتي. اي ثم كاس فيهم بيان سور ومن بعد تبدا من دو ولا tu bon voilà tu l'initialises à 1 ولا tu l'initialises à moins 20 وتبدا من 1 c'est comme tu veux. شنو X ou Y باش يعطيوهم لي في l'ordre de l'appel initial. هو في l'appel initial il te passe الX ou الY ou l'I وكل شيء فهمت هذوكم les paramètres de ta procédure. Oui. قول لي شنو. خلود عندك إشيكي رقعة كما رقعة الشطرنج. nombre de lignes égale nombre de colonnes. معناتها عندك دي كاس هكا ولا عندك ان كافالي محطوط في واحدة من لي كاس. دونك تعرف انت الكوردوني اكس نتاعو والكوردوني ايغريك. السؤال شنو الكافالي تاع هذاك ما ينجم il se déplace الا en suivant la lettre L. les déplacements هاي دقيقة بركة لي ديبلاسمون اللي عندك مثلا في التصويرة هذيك محطوطة السي الكافالي محطوط في الوسط بالضبط باش يوريك توت لي كا بوسيبل. دونك الكافالي عنده ماكسيموم 8 ديبلاسمون بوسيبل. ديبلاسمون الاولاني من البوزيسيون انيسيال كاسكو qu'il a fait z plus 2 على الاكس plus 1 على الاي جا في ال1. donc de même pour 2 ou 3 ou 4 enfin il est en train d'ajouter باش يزيد ولا باش ينقص دي با دو ديبلاسمون على الاكس وعلى الاي بور اتاندر chaque configuration هكا ولا. دونك انا نستحق لي با هذوكم. donc je vais utiliser deux vecteurs intermédiaires deux structures intermédiaires نسميهم dx ou dy pour dire déplacement ولا le pas de déplacement على l'axe des x ou le pas de déplacement على l'axe des y. بالي انا في كل كو في كل itération censé شنو نعمل censé نحسب ديبلاسمون جديد نحرك الكافالي كالعاده ديما نبداو نحنا راهو ديجا on a mis là tous les déplacements tous les pas possibles عندي 8 كاز في الاكس و8 كاز في الاي. déplacement الاولاني هو وقت اللي j'ajoute le contenu de ma première case على دي اكس و le contenu de ma première case على دي y. donc نحسب les nouveaux coordonnées u égale à x plus dx de i plutôt de compteur j ولا اللي هو كيف y égale à plutôt v نسميه v égale à y plus dy de j. donc حسبناش les nouveaux pas de déplacement. on continue l'algorithme acceptable. Acceptable, elle va tester si le nouveau déplacement sera acceptable ou elle est. Un déplacement, il sera acceptable. On ne sort pas de l'échiquier, c'est-à-dire que la nouvelle coordonnée à l'axe des abscisses, U, elle est entre 1 et n. Entre 1 et n. 1 et n, le 8 هما les déplacements. Le n هو nombre de lignes, nombre de colonnes في l'échiquier. لا مش 8 فوا 8 هذاك اكس ان ايشيكي ان لودر تاعو فهمت. يلا vous essayez s'il vous plaît. ايشيكي هو رياليتي ان ليني ان كولون مثلا 20 ليني و20 كولون هذاك عطيناكم هذاك اكزامبل صغير جوست بور تو مونطري لي با دو ديبلاسمون هكا هو. دونك سي انتر 1 et n. ابداو باللي ستركتور دو دوني سي با مال ديجا مش لازم شوفوا لي داتا لي دوني شنو ما هما كيفاش باش تريبريزونتيهم والسورتي كيفاش باش تموديليزيها سي با مال. ابداو شوي بشوي. اي chaque candidat c'est un nouveau déplacement. chaque déplacement c'est un couple de valeurs UV. U هو déplacement جديد على l'axe des abscisses و V déplacement جديد على l'axe des ordonnées. لا الالغوريثم نتاعك عنده دي اكس
ou DY. DX fait les pas de déplacement à l'axe des abscisses ou DY fait les 8 déplacements à l'axe des Y selon التصويره اللي عندنا هذيك. مثلا اذا كان نمشي من البوزيشن اكطويل للسيتوياسيون للبوزيشن 1 هذيك معناتها كي نمشي هكا ال اوريزونتال il faut ajouter plus 2 على الاكس plus 1 على الاي مثلا. Oui, oui, je vous entends. La taille, le nombre de lignes, nombre de colonnes, comme la position initiale donnée par le couple XY. La solution sera l'échiquier. Je veux enregistrer quelle case, à quelle étape il vient de passer par cette case-là. Donc là, la solution S, c'est une matrice, c'est un tableau bidimensionnel d'entiers qui doit être initialisé à 0, sauf là, la case de coordonnées XY, l'initiale, tel que S de IJ égale à K signifie que le case de coordonnées IJ il vient de la visiter في الكايم كو في الكايم étape في الكايم déplacement. Et comme structure intermédiaire, il vous faut deux vecteurs, dx ou dy. Dx fait les pas de déplacement à l'axe des x ou dy fait les pas de déplacement à l'axe des y. خاطر من بعد في كل choix d'un candidat باش تحسب déplacement. في كل déplacement باش تحسب la nouvelle coordonnée à l'axe des x et la nouvelle coordonnée à l'axe des y.
Donc, pour l'exemple qu'on a déjà discuté avec le coloriage, vous n'avez pas de questions. S'il vous plaît, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas. Hein. Ça a été, donc on passe. B. Donc, on va essayer de répondre au moins la première partie, on va lire comme l'adaptation de l'algorithme. Donc, étant donné un échiquier n fois n, ce sont là les dimensions de l'échiquier, un cavalier qui ne peut se déplacer qu'en suivant les règles du jeu d'échecs. Il est placé sur la case de coordonnées XY. Le problème est de trouver une couverture complète de l'échiquier si elle existe. Donc, le problème est de trouver une couverture complète de l'échiquier si elle existe, c'est-à-dire de calculer un parcours de n au carré moins un déplacement tel que toutes les cases de l'échiquier soient visitées une seule fois. Donc, tel que ce qui est en rouge, là, ce sont les contraintes de réalisabilité. Donc, on va le tester. Une fonction acceptable. Il existe 8 cases possibles comme destination, comme l'indique le schéma suivant. Donc, maintenant, le cavalier est placé donc, en suivant la lettre L, plus 2 à l'axe des X, plus 1 à l'axe des Y. Plus 1 à l'X, plus 2 à l'Y. Toujours, on suit la lettre L, les différentes dispositions. Kif, نجم نمشي هكا moins 1 على الX, plus 2 على الY باش نلقى روحي في التروازيام ديبلاسمون بوسيبل. كيما نجم نمشي moins 2 على الX, plus 1 على الY باش نلقى روحي في الكات. هكا ولا؟ Est-ce que vous comprenez comment il se déplace le cavalier, s'il vous plaît? فهمتوا الشيما؟ كيما ينجم يمشي دونك من السي اللي هنا باش نمشي لل8 il faut ajouter un pas de 2 على x plus 2 على x moins 1 على y كاين الروبير نتاعكم هو السي واضح ولا؟ باش نمشي لل7 توا واش نعمل؟ دونك plus 1 على x voilà et moins 2 على y. Donc pour aller à 5 on doit reculer à moins 2 على x moins 1 على y وباش نمشي لل6 moins 1 على x moins 2 على y. Donc هذوما يلزم l'algorithme يكون يعرفهم les pas de déplacement هكا ولا. Donc on va les sauvegarder dans des vecteurs باش نسميوهم معناتها les pas de déplacement على l'axe des x وعلى l'axe des y. وهو في كل مره باش يبدا معناتها منظم كيما لي كولور المره الاخرى نبداو بالانديس 1 بعد 2 بعد 3 حتى توا كيف ديبلاسمون الاولاني وقت اللي il s'agit d'ajouter plus 2 à x plus 1 à y. Quand avec un déplacement, ça va acceptable selon la position de votre cavalier, vous l'acceptez. Sinon, les déplacements ça consiste en quoi? Ça consiste à modifier le x en ajoutant plus 1 ou y en ajoutant plus 2 et ainsi de suite. Donc, أول حاجة يلزمني نعرف كيفاش باش نموديليزي les données ou les
les structures intermédiaires qui malheureusement les pas de déplacement, ce sont les structures intermédiaires. Il faut avoir ces pas de déplacement باش نحسب الديبلاسمون في كل مرة. Donc إذا كان هو placé dans une certaine نحن في étape مثلا في 5e étape باش نحاول là je fais mon 5e déplacement. أنا عندي كافالي موجود في كاز معينة من الشيكين. جربت الديبلاسمون الأولاني ما مشيش. جربت الثاني الثالث الرابع الخامس حتى الثامن كلهم يا نلقى روحي خرجت من الشيكيك يا نلقى روحي معناتها في case déjà visité. Donc dans ce cas-là, on va s'arrêter, on va dire que ce problème il n'admet pas de solution. Sinon, quand même chez le déplacement là où le ثاني والثالث ça va, on accepte le troisième et on continue. في الديبلاسمون اللي بعده ديما نبدا بالاولاني ديما في كل ديبلاسمون جديد pour les pas هذوما 8 ديما نبدا معناتها من الاول بعد نمشي للثاني يعني ديما dans l'ordre. Est-ce que c'est clair? Voilà, donc la modélisation des données ou des résultats et des structures de données intermédiaires. Donc on va commencer là. L1, ça représente quoi? C'est la dimension de votre échiquier, puis le nombre de colonnes de l'échiquier. وعندنا زادة les coordonnées initiales de votre cavalier X ou Y, coordonnées telles que S de I, J égale K signifie que la case d'indice I a été visitée lors du quatrième déplacement. Voilà. Donc, le S doit être initialisé à 0 parce que pour dire que on n'a pas encore commencé les déplacements et ça va nous aider من بعد باش نعرف كاز فيزيتي ولا كان لقيت الكونتونو نتاعها 0 راهي مازالت ماهيش فيزيتي كان لقيت الكونتونو نتاعها ديفيرون دو 0 ceci veut dire que elle a été visitée في النيميرو اللي موجود فيها كان لقيت 2 معناتها راهي ça a été visité في الدوزيام déplacement كان لقيت 10 doit être initialisé à 0 visité. Bien sûr, à l'exception de la case de coordonnées XY, on peut l'initialiser soit à 1, soit à -1, qui m'a تحبوا. خاطر si on initialise là le tout à 0, فما risque يعاود يرجع لها الكاز هذيك بالذات. Donc لهنا à l'exception d'indices, les indices XY, on peut l'initialiser à 1. Voilà. Je pense oui. Oui, on peut mettre 1 ou là on peut mettre si vous voulez كان باش تحط 1 يلزمك تبدا avec i égale à 2 وكان باش تحط مثلا moins 1 là tu peux commencer par un i qui est égal à 1 خاطر هو قال لك n au carré moins 1 كان انت تحب vraiment là les nombres من بعد il varie de 1 jusqu'à n au carré moins 1 là dans ce cas là donc on peut voilà on peut l'initialiser soi-disant à moins 1 باش من بعد يبقاو لي من 1 للn au carré moins 1. Bon, c'est un détail, مش مشكل. تحط 1 ولا moins 1, c'est pas grave. Est-ce que vous m'avez compris فهمتوا فاش نحكي ولا؟ لا.
لا كي نحطها زيرو فما ريسك يبدا هو يبعد عليها فهي عاود ينجم يرجع لها خاطر باش يلقى زيرو في الالغوريثم نتاعنا il interprète comme étant une case qui n'a pas été visitée فهمتني ولا اي فوالا دونك سوا تحطها A1 وتبدا افيك اي ايكال 2 دونك لي ديبلاسمون الاخرين باش يكونوا من 2 حتىش اخر كاز باش تاخذ ان او كاري كانت تحب لا لي كاز الاخرين il varie vraiment الكونتون نتاعهم من 1 لل n au carré moins 1 on peut l'initialiser à moins 1 c'est un petit détail مش مشكل الزوز معناتها اكسبتابل فهمتوني شنو نقصد ولا en ligne ça va s'il vous plaît Oui. voilà مدام انا مش واضحه عندي كده. ما سمعتكش اللي اين مدام سهير قلت لكم مش واضحه بالباهي. باهي Donc, sur l'énoncé, on vous dit là, on veut calculer n au carré moins 1 déplacement. Nous, dans la modélisation, on va mettre le contenu de la case de l'échiquier, le numéro du déplacement. Par exemple, dans le cas qui est 20, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cavalier a passé de la case هذيك في le 20e déplacement. Est-ce que tu m'as compris? قلنا نحن راهو هاك l'échiquier الماتريس لازمها تكون initialisée à 0. خاطر l'information هذيك انا كيف نكونسلتي كاز ونلقى زيرو نفهم ان الكاز هذيك n'a pas été visitée. Est-ce que tu m'as compris jusqu'à ce niveau s'il te plaît? Oui madame. باش احنا قلنا باش نحسبوا ان كاري موان 1 دونك اذا كان انت تحب لا بور لو ريست دي كاز اللي هما ان كاري موان 1 تحب لي شيفر اللي باش يكونوا في وسطهم il varie de 1 à n كاري موان 1 là tu dois initialiser le case initial x y وين هو موجود initialement tu l'initialises à moins 1 déplacement الاولاني تحط 1 الثاني تحط 2 وانت ماشي حتى توصل n كاري موان 1 والا tu initialises la première case à combien? À 1. Le case où il est موجود, tu mets 1. Là, tu mets S de x, y reçoit 1. Au même temps, tu commences l'algorithme avec i égale à 2. واضح ولا؟ Oui madame. Donc, on va l'initialiser à 1, c'est pas grave, on commence avec i égale à 2, مش مشكل. Donc, S de xy هو initialement موجود في البوزيشن d'indice xy. Donc, كان باش نحط 0 فما ريسك انه يعاود يرجع للكاز هذيك خاطر في الاكسبتابل نتاعي باش نريزوني على الانفورماسيون 0 ولا مش 0. 0 بالنسبه لي انا معناتها كاز نون فيزيتي دونك سي جو ليس سا à 0 فما ريسك اللي يعاود يرجع للكاز هذيك. Voilà. Donc, on va l'initialiser à 1. Et si vous voulez, on commence là le i avec 2. Sinon, vous allez avoir 2 cases avec 1. Bon, c'est pas grave. C'est un petit détail. Qu'est-ce qu'il nous manque encore là pour repasser à l'adaptation du squelette du backtrack 1 à notre problématique. يلزمني كيفاش باش نموديليزي هاك لي كونديدا لي شوا هما لي ديبلاسمون كنت تذكروا في ليكزيرسيس نتاع الكولورياج لي شوا ولا لي كونديدا هما لي كولور كيفاش ريبريزونتينا لي كولور بار دي زونتيي كي معناتها كي فاري دو 1 جوسكا ام عندي لا كولور دانديس 1 دانديس 2 دانديس 3 حتى ل ام وبيان سور هما كودي معناتها نعرف اللي الان هي روج ولا انسي دو سويت هذاك مش مشكل. لهنا لي شوا نتاعي هما لي ديبلاسمون كل ديبلاسمون معناتها تبديله في الاكس وفي الايكغيك هاك التبديلات ils sont déjà définis عندي 8 تبديلات بوسيبل خاطر يلزم ديما في كل تبديله كانت تسطر كانت تصور تو تلقى ديما عندك لا لتر ال اون ماجيسكول. Est-ce que c'est clair? Donc là on va définir ça كيفاش احمد؟ non. Bon, on peut. Bon, là, je matrice de 2 lignes qui j'ai 2 vecteurs différents, des x, des y. C'est kiff kiff. مش مشكل. Oui. Quel arbre? Tu peux pas choisir l'arbre. لا. فماش besoin. وقتاش on opte les structures de données dynamiques الاولاد وقت يكون عندي une gestion dynamique de la mémoire وقت اللي je connais pas la taille وقت اللي ça peut je suis sûr que ça va changer au cours des traitements لهنا نعرف اللي هما 8 déplacements لا تزيدوا لا ينقصوا. Donc pourquoi compliquer les choses? Ça doit être des petits vecteurs de taille égale à 8. Donc soit déplacement à x petit vecteur في 8 cases déplacement à y كيف petit vecteur à 8 cases تحب تقاديهم مع بعضهم مدريس فيها 2 lignes 8 cases الزوز صحاح فماش ديما راهو فماش une seule façon de voir les choses واضح ولا؟ Donc les structures de données intermédiaires on va mettre
les pas de déplacement. سيدي لهنا كيفاش on va mettre là les pas de déplacement باش نحطوا هكا التصويره et on va essayer de voir les différents pas de déplacement possibles. Donc on va voir. Voilà. Donc هذيك التصويره بحدنا très bien. Donc là, on va définir le premier vecteur, on va l'appeler dx. Donc c'est un tableau, c'est un vecteur unidimensionnel. Donc c'est un tableau 8 entier. On doit, il faut qu'il soit déjà rempli. Hein. Donc là, 8 cases. Attends, on va voir comment on va remplir ce vecteur-là. لا عادوا Y أحمد. Bien sûr, oui. Donc les c'est un tableau 8 d'entier. On va le contenu donc je vais insérer un petit vecteur de 8 cases. Voilà. Ici, on va modéliser les pas de déplacement. On se base sur le schéma qu'on vous donne. Là, pour aller de C à la position, à la case qui contient 1, il faut ajouter plus 2 à x, plus 1 à y. Donc, dans le cas de l'année à x, je vais mettre 2. Le cas de l'année à y, je vais mettre 1. باش نمشي من سي ل 2 توا يلزمني نزيد كعبه على الاكس واثنين على الاي دونك لهنا سي بلس 1 ولهنا سي بلس 2 هكا ولا صافا باش نمشي لل 3 توا يعني الروبير نتاعك هو السي من الاخر هذايا الروبير هذا الروبير مثلا اعطيني ترى لتر اي لا 3 كاس اعطيني ايش تحب تلقى روحك في واحده من الثمانيه هذوما مثالش خلود مثالش وريني على التصويره كيفاش نجم خاطر احنا بارابور معناها الشوفاليين نمشي ديما هو السونتر معناها اللي هنا في التصويره هذه خذا بالذات معناتها كافاليي محطوط في السونتر باش يوري لك لي ديبلاسمون بوسيبل الكل en suivant la lettre L اللي هي constituée de 3 cases. جرب شوف اي فماشي حاجه ناقص فماشي طريقه اخرى نتاع ديبلاسمون مش محطوطه كا عندك شوف اي تيان بلس 2 على شنو فما اكس فما اكس دي زيكس واكس دي زيغريك خلود اي هي هذاك اش حطينا نحن هي بلس 1 على الاكس بلس 2 على الاي مادام مش نورمالمون بالموا مثلا يعني مثلا بوزيسيون 2 خاطر انت باش ترجع للفوق باش تطلع لفوق يعني باش نورمالمون موان 2 لا علاش موان 2 اخزر هذا الروبير نتاعك هذا لوريجين السي اش تعمل كي باش تمشي لل2 باش تزيد كعبه على الاكس وباش تطلع كعبتين على الاي دونك بلس 1 على الاكس بلس 2 على وقتها مادام شنو الفرق بين ال2 وال7 لا السيت سامحني باش تعمل موان 2 على الاي السي هذاك هو لوريجين نتاعك فهمت الموان لوطا معناها والبلس بيان سور يعني لهنا فوالا استنى تو نحط لكم خاطر حسبت على اساس معناتها ماتريس دونك ماتريس ما باش تبدا زيرو من الفوق معناها لحظه بركه وهكا باش نجموا اون موديليز لي ديبلاسمون دونك باش تمشي للسيت صحيح باش tu es sur la même colonne des x باش تزيد بلس 1 على الاكس اما باش تهبط على الاي سي موان 2 هكا ولا سي فو بلي خلود جوست خاطر في بالي معناتها ماتريس نورمال معناتها كي باش نباركوريها مادام معناتها كي باش ناخذوا احنا بار اكزومبل بوزيسيون 2 تاع 2 ناخذوا معناتها موان 2 لوطا و 1 بالجنب شنيا لا شنيا عاود لي انا هي تكلم بالقويه من شوي الان شيفر لهنا 2 للدو اي انت موجوده لهنا روا انت لهنا تهبط موان 2 موان 2 1 موان 2 على شنو على الاكس موان 2 على الاكس باش ترجع بالتوالي كيما هكا موان 2 على الجريك باش تلقى روحك في 4 موان 2 على الاكس مادام انا فهمت السؤال ايش تقصد مادام مثلا البوزيسيون 2 اي في الماتريس الاي والجي نتاعها شنو مادام الجي 2 والاكس 1 البوزيسيون 2
هي هيك جي 2 أمير. En fait, Oui, احنا مجموع يا 3 الوليد on définit les 0 coordonnées. 3 اسمعوني les coordonnées de chaque case par rapport à la position du cavalier. راهو ديما بالنسبة لي أنا الكافاليي هو السنتر. من بعد في كل نوفيل مثلا هذيا il faut vérifier que ça sort pas de l'échiquier. يعني في كل لو كان مثلا جاي الكافاليي لهنا في الخمسة لا مش في الخمسة لو كان نحطوه لهنا في الكاز هذيا اللوطانية بالكل وإذا كان il va faire plus 2 على الإكس plus 1 على الإيكغيك باش نلقى روحي خرجت ديجا on est déjà loin. بالنسبة للماتريس ça commence voilà les lignes les colonnes donc فما شكون قاعد يكتب لحظة اي مدام ما خاطر اللين من الاول اللي يبدا بالزيرو أنا معناتها ومن بعد يهبط مادام حسيتها كانها مقلوبه معناتها أنا على حسب ما فهمت معناتها تولي دي إكس ودي يجريج هكا ولا أنا غالطة؟ دي إكس 1 2 لحظة tout dépend côté programmation donc tout dépend comment vous allez modéliser l'axe des X ou l'axe des Y c'est un détail هذاك مش مشكل bon اما نحن en général فما شكون هكا يبدا من هنا معناتها les X هذيا la première ligne حتىش اللوطه donc c'est la énième ligne و les colonnes ça c'est la première colonne ça c'est la énième colonne يعني الكوان هذيا هي l'origine نتاع الماتريس soi disant اي هذاك هي مدام خاطر الماتريس معناتها ديجا باش تاخذ البوزيسيون انيسيال نتاع سي ومن بعد اذا كان باش ديبلاسي مثلا للدو دونك باش تولي وقتها تزيد في باش تعمل الدي اكس ودي ايكغيك اي جوستو اما لي با هذوك فوالا با توسي أنا نراها هكا صح. اي امير طيب تاع الماتريس ما تعرفوش. داكور لا بور الاكس والاي معناتها لي كوردوني هذا هو الروبير نتاعنا. انا كي قلت لك خذ الروبير لا بوزيسيون دو كافاليي باش تفهم كيفاش تو ديبلاس اون سويفون لا لتر ال. اي فهمتك مدام. ايش نقصد ولا جوست اي معناتها انت حطيت على اساس اللوطانيين هما الموا والفوقانيين هما البلوس معناها هذايا نبدو من الان ونحن ماشيين هذايا بالنسبه للي زيكس للي ليني وهذايا بور لي كولون من الان ونحن ماشيين هاو نحن لهنا لا لو روبير اللي عسي بور فو مونطري كومون فو ديبلاسي باش تنقص من الاكس باش تنقص ولا تزيد على الاكس وباش تنقص ولا تزيد على الايكغيك تو كور. لو كان مثلا انت في الدو لهنا وزدت على الايكغيك باش تخرج من ليشيكيي ديجا tu vas avoir un coordonné qui n'appartient pas à un n معناتها un nombre مش موجود في l'ensemble un n et tu dois pas l'accepter في l'acceptable déjà on va tester sur ça. اوكي مدام. فيش لا 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 ماهوش ديما موجود في السنتر. في التصويره هذه بالذات حطوه في السنتر علاش باش يوريك لو ماكسيموم دو ديبلاسمون كيل بويس فير. تو هو ديجا حتى لو كان هو في السنتر يا سيدي حتى لو كان هو في السنتر ما باش يولي في الان مثلا او ما عادش في السنتر لهنا كان باش يعمل 2 على الاكس و1 على الاي باش يلقى روحه لبرا خرج. اسكو فو مافي كومبري كي سو شيما سي تولي له 6 واحد. Ce schéma, c'est juste pour calculer les pas de déplacement. في les pas de déplacement, il faut mettre en tête que باش تزيد ولا تنقص على les x وباش تزيد ولا تنقص على les y de telle sorte que le déplacement ça forme la lettre L. Donc في كل déplacement كأنك tu considères que la position actuelle de ton cavalier كأنه هي السنتر باش تقول -2 يعني راه باش يوخر هكا على الاكس -1 على الاي باش يزيد يتيح في الاي. Est-ce que vous m'avez compris s'il vous plaît خلود؟ Ça va mieux en ligne سهيل الأولاد؟ Oui madame. أي واضح. Donc là pour le troisième déplacement qu'est-ce qu'on a fait؟ رجعنا بكعبة على الإكس وطلعنا كعبتين على الإي. donc لهنا سي -1 على الإكس و فوالا و بلس 2 على الإي. باش نمشي للكات توا للكات هذه اش عملنا؟ -2 moins 2 على الإكس صحيح؟ -2 على الإكس و 1 على moins 1 على الإي. non ماهيش moins 1 الكات. مدام. donc c'est 1 très bien. باش نمشي لل5 ال5 كلامك صحيح -2 على الإكس moins 1 على الإي. donc لهنا وي -2 على الإكس moins 1 على الإي صحيح كلامك. -1 très bien -2 لحظة بركة فوالا تحكي على السيت اوكي. السيت هي très bien donc السيت هي 1 على الإكس -2 على الإي والويت يا سيدي
هي plus 2 2 moins 1. Des déplacements plus 2 moins 1. Très bien. Voilà. Voilà. Et on va utiliser ces deux tableaux pour calculer chaque nouveau candidat. Et le candidat, c'est un déplacement. C'est tout ce qu'on va avoir besoin pour l'adaptation. Est-ce que c'est clair? حتىش للبوان هذايا s'il vous plaît. هو l'idée أكثر حاجة يلزمك تعرف شنو الكانديدا الشوا سي كوا en fait. واضح؟ فوالا دونك يلزمك تفهم لي لونسي. قول. الان تبدا دوني بيان سور هاي مثلا ان ايكال 20 وي باش تحسب انت كوردوني جديد او والفي كاين الاو انتر 1 et 20 صح tu l'acceptes كان خرجت tu l'acceptes pas les lignes نتاعك من 1 ل 20 ولي كولون من 1 ل 20 دونك تو نوفو كوردوني كو سوا على الاكس ولا على الاي ما يلزموش يخرج من الانترفال 1 20 لو كان ان ايكال 20 معناها في الاكسبتابل باش نفيريفيو الانترفال دي اكس ودي اي هما دي ستركتور دو دوني انترميديير باش نخدم بهم يا جماعه هذايا ليكيفالون تاع لي كولور مثلا هو ما يهمني هو في بوزيسيون معينه عندي الاكس والاي نتاعو باش نبدا بالديبلاسمون الاولاني باش نزيد بلس 2 على الاكس وبلس 1 على الاي ونمشي نتستي كان هو اكسبتابل ناخذه ماهوش اكسبتابل نرجع جي فاس اخر ميزاجور نرجع الكازا هذيك صفر ونمشي نحسب الديبلاسمون ثاني نزيد كعبه على الاكس وكعبتين على الاي كيف نحسب وي اصلا انت في كل مره tu dois commencer par le premier déplacement معناتها les premières règles de déplacement معناتها voilà les premiers pas معناتها كان مشي الاول مش لازم تمشي وتكمل فهمت يعني انت ماك باش توصل للويتيام هذوما الويتيام با الا ما فريمون جربت الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع كلهم ما مشاوش دونك مشيت لاخر اخر بوسيبيليتي دو ديبلاسمون وكل بوسيبيليتي دو ديبلاسمون اون دوا تيستي سون اكسبتابيليتي ما لازمهاش تخرج من ليشيكيي دونك لازم الكوردوني جديد على الاكس ما يخرجش من الانترفال 1 ان كيف الكوردوني جديد على الاي ما يخرجش من 1 ان اي لا كاز n'a pas été visitée معناتها الكاز دو نوفو كوردوني الكونتوني نتاعها شبيه زيرو تري بيان ذكرتوا شي شويه سيل فو بلاي باهي دونك نحنا قلنا الناس الكل متفاهمين كيل ساجي لا دو لا بروميير فيرسيون باهي سي ديان دونك je vais revenir un peu en arrière. Allez là. Donc, je vais essayer de mettre un squelette global ou l'adaptation. Je نستعمل الفوكاب نتاع l'exercice باش نفهم اش معناتها شوا اش معناتها كانديدا et ainsi de suite. Donc, là, on va recopier. Voilà, je l'ai. هذا تتبعوا la forme générale voilà إذا كان il s'agit d'une première solution d'une seule solution كيفاش خاطرها c'est une image مش مشكلة باش نعاود نكتب بطبيعتي باهي دونك لهنا هذايا حطيت لكم à gauche là le schéma général à droite on va donc essayer de l'adapter باش نستعملوا الفوكاب نتاع l'exercice نتاعنا الاي باش يبقى والاي ça représente quoi
le numéro du déplacement i égale à 1 معناتها déplacement l'ouleni i égale à 20 معناتها le 20e déplacement. لهنا tout déplacement il dépend initialement لهنا يلزمنا les coordonnées initiales de ce cavalier. Donc باش نستحق ال x ou le y ومن appel l'appel ديما باش ناخذ la position actuelle. انا من l'actuel je vais essayer de me déplacer. وعندنا كالعاده هاك الفاريابل هذيك ال q. Donc, là, ce sont des entiers. Q, c'est pour indiquer donc, le succès ou l'échec de votre essai. Donc, booléen. نحاول نركز أكثر donc على voilà. Donc, لهنا initialiser la sélection des couches معناتها. نحن في كل déplacement, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les deux vecteurs dx ou dy. Donc, on va parcourir les vecteurs. Donc là, on aura besoin d'un compteur pour parcourir nos vecteurs. Maintenant, J. B. Initialiser la sélection des coups. Chaque coup, c'est un déplacement. Chaque choix, chaque candidat, c'est un déplacement. Fait les déplacements, je vais dx ou dy. Quand j égale à 1, معناتها باش ناخذ déplacement l'ouleni, les pas du premier déplacement, j égale à 2, باش ناخذ les pas du deuxième déplacement, j égale à 8, باش ناخذ les pas du dernier déplacement possible. Est-ce que c'est clair? Donc, fait l'initialisation, là, on va initialiser le j à 0. وفي كل مرة باش نبدا من 1. Le vecteur متاعنا il varie de 1 jusqu'à 8. Là, on initialise toujours q à faux, on initialise à faux. خاطر لازمها تاخذ vrai وقت اللي solution elle est complète. لهنا بالنسبه لنا نحن solution elle est complète اذا كان نخلط je visite la dernière case de mon échiquier. واضح ولا؟ Donc répéter شنو؟ choisir un candidat. الكانديدا بالنسبه لي انا في l'exercice هذا هو c'est un déplacement. الديبلاسمون لازم نحسب la nouvelle coordonnée à l'axe des x et la nouvelle coordonnée à l'axe des y. On va les appeler u et v qui s'expriment en fonction de x, de y et des pas de déplacement. Donc, le u à l'axe des x, هو x نزيدو dx de j. Attendez, s'il vous plaît. Là, il ne faut pas oublier d'incrémenter le j. ما باش نبدو بجي ايجال 1 كان في الريبيتي باقي كيو ايجال فوق باش يرجع باش يعمل جي ايجال 2 يمشي للثاني اي انسي دو سويت كان وصل كيو ايجال 8 معناتها راهو لو ديرني ديبلاسمون وباش يوصل للكا داري افيك ايشيك وباش يخرج من l'algorithme. Donc à chaque fois on incrémente le j, on commence toujours par j égale à 1 pour chaque nouvelle tentative. Donc voilà, on commence par le premier déplacement, sinon on passe au deuxième et ainsi de suite. Donc نحسب ال e كيف نحسب ال v. اللي هو شنو هو الكوردوني على y بلس دي y دو جي باش نبدا ديما باللي با الاولى. دونك نزيد عندنا الاو والبي. Donc voilà, même dit choix d'un candidat, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai incrémenté le compteur avec lequel je vais parcourir les deux vecteurs. حسبت الكوردوني جديدة على x على l'axe des x والكوردوني جديدة على l'axe des y. B. Donc لهنا سي acceptable باش تولي بالنسبة لي أنا سي déplacement acceptable. مازلت ما كتبتش الفيرسيون فينال هذا جوست باش نفهم باش نعرف من بعد اش معناتها déplacement فهمت ولا؟ Donc سي déplacement acceptable. Attends, on argent en bas. On joue وقتاش le déplacement يتسمى acceptable. B. Enregistrer le coup. شو معناتها؟ معناتها enregistrer le déplacement. Enregistrer. عليها نحط الاكس والجريك. يا سيدي في الاس دو يو في نحط النومرو نتاع الديبلاسمون اللي هو الاي. مش قلنا نحن باش اون با سوفغاردي فوالا اون با سوفغاردي 1 2 3 ونحن ماشيين هكا ولا سي فو فولي اوبتي اوترومون مثلا باش معناتها vous avez conçu là une matrice de booléen باش تحطها vrai il y a pas de souci ما فماش une seule manière de voir les choses. L'essentiel tu vas sauvegarder tu vas enregistrer شو اللي عملته خاطر هو il était acceptable. Donc لهنا enregistrer le déplacement. attends من بعد نرجع كل حاجه ونكتبوا comment ça se fait par rapport à la définition des structures qu'on a déjà fait au début. B. من بعد نتعدى الستار اللي بعده. واش عندي si solution incomplète. si solution incomplète في الكونسيبت نتاعنا نحن في l'exercice هذا اش معناتها solution incomplète معناتها il reste encore des déplacements à faire هكا ولا خاطر هي ما solution elle est censée être terminée وقتاش اذا كان je viens d'effectuer n au carré moins un déplacement. ال i هو l'indice نتاع الديبلاسمون.
Donc, quand I أقل من N au carré, c'est qu'il nous reste encore des déplacements à faire. هكا ولا؟ Donc, هنا solution incomplète. باش نكتبها بالكتيبة في الآخر بالكل on va faire là voilà. Donc, si s'il reste, pour faciliter la compréhension. Vous n'êtes pas obligé, bon, à la limite, bon, ça c'est apprécié, bien évidemment. Ce qu'on vous demande, c'est la version finale. Ça aide déjà. Donc, s'il reste des déplacements à faire, alors, appel récursif à votre algorithme. Nous sommes parcours cavalier. Parcours cavalier, في الconcept ولا في l'exercice نتاعنا ياخذ le numéro du déplacement, I ou le QA, أما ياخذ حاجات أخرى اللي هما شنو هما؟ X و Y جدد. Position actuelle. Donc, لهنا نعديلو le successeur de I, c'est I plus 1. La position actuelle, il y a le U ou le V ou le Q. Et dès qu'on va l'appel avec un Q qui est égal à fou. Sinon, Q, si Q égale à fou. On est bloqué. On est bloqué dans l'itération ou le déplacement d'indice I plus 1. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il نرجع للIM on passe je l'annule. Donc, on doit annuler la dernière mise à jour. La mise à jour, on va annuler ça en fait. Donc, annuler la dernière mise à jour. باش نرجع اس دو يو في ا 0 من الاخر بهذيك بعد باش نبدلها دونك نحط لهنا الفانسي نتاعيا هكا جو سوي اون تران دو سويفر الشيما كيف ما هو نحن توا لهنا بعد عندي سينو هذيك نتاعها هذه نتاع سوليوشن انكومبليت donc sinon c'est-à-dire que votre solution est complète. Si votre solution est complète, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remettre Q à vrai باش نخرج من l'algorithme باش نخرج من répéter. Donc sinon c'est-à-dire que la solution est complète. Solution est complète, maintenant on vient d'effectuer n au carré moins 1 déplacement. On vient de visiter toutes les cases de l'échiquier en les visitant une et une seule fois. Est-ce que c'est clair? Donc sinon, الباقي باش نكتبو كيف ما هو. الكيوب باش نحطها à vrai. Je vais mettre là le Q à vrai. Donc عندنا fancy هذايا. Jusqu'à, on est dans un répété, donc jusqu'à Q égale à vrai, ou bien il y a plus de déplacement possible. Il y a plus de déplacement possible. معناتها من الاخر الجي ايجال 8 كان وصلت الجي ايجال 8 وباقي بلوكي صاي معناتها انا راني جربت لي ديبلاسمون الكل بارابور للبوزيسيون هذيك و جي با بو افونسي معناتها توجور لا اون سو بلوك دونك لا لو بروبليم il n'admet pas de solution. Donc ça c'est une première version adaptée un peu للبروبليماتيك نتاعنا. On a essayé de spécifier اش معناتها كانديدا اش معناتها شوا et ainsi de suite. واضح ولا؟ من بعد qu'est-ce qu'on a fait là? On a déjà défini les structures qu'il nous faut. Voilà, donc on a là les structures. Qu'est-ce qu'il nous reste? نرجع للversion qu'on a développée tawa et on va donc écrire la version finale. Donc on va recopier tout ça et on va passer là à la version finale. On n'a pas tout mis, on n'a pas utilisé tout ce qu'on a comme structure et on n'a pas mis là tous les tests et tout. Donc نرجع لهنا. باش نكتب الفيرسيون فينال فوالا سيتي نرجعوا بستر هذا هو السكيليت نتاع الالغوريثم نتاعنا الى حد الان سافا نحسب ديبلاسمون ديبلاسمون اكسبتابل يا جماعه اش معناتها لا نوفيل كوردوني على الاكس دي اكس في الانترفال 1 ان ما خرجتش من ليشيكي كيف الفي زاده في ال 1 ان ولا كاز n'a pas été visité حسب déclaration ou la définition des structures, on initialise à 0 pour dire que les cases ne sont pas visitées. Et à chaque fois qu'on visite une case, on va écraser le 0 et le remplacer par le numéro du déplacement en I. Donc, les déplacements acceptables, il s'agit de faire 3 tests. Directement. Pas besoin de concevoir toute une fonction. Directement au parcours, on n'a pas le choix. Je la modélise comme étant une fonction qui m'a le coloriage des sommets du graphe. Donc, là, il faut que le U soit dans l'intervalle. Le V, il faut qu'il soit dans l'intervalle
à N et la case n'a pas été visitée, c'est-à-dire que S de UV, les nouveaux coordonnées, elle est égale à 0. Elle est égale à 0 plutôt. Donc, il y a l'acceptabilité ou la vérification des contraintes de notre exercice. Enregistrer le déplacement. في الكاز des nouveaux indices اللي هما ال U ou le V باش نحط ال I. On va sauvegarder le numéro du déplacement. On va mettre le I tout court. Voilà. Il reste des déplacements à faire, sachant que le I هو النمر نتاع الديبلاسمون. On va voilà. Donc soit vous mettez I strictement inférieur à n au carré, ou alors vous mettez I inférieur ou égal à n au carré moins 1. C'est qui donc n fois n. Voilà. Donc l'appel est récursif, donc il est déjà fait correctement. Annuler la dernière mise à jour هو العكس نتاع l'opération هذيا. رجع 0 اس يو في. Très bien. لهنا نرجع ل S de UV ونرجعها 0 هكا ولا Je مازال لي سي ديال فما حاجه اخرى مادام jusqu'à Q égale à B où il y a plus de déplacement possible. معناتها راهو اخر déplacement كنت نجرب فيه هو le 8e. معناتها راهي J elle est égale à 8 et voilà la version finale de votre algorithme. Est-ce que ça devient plus clair s'il vous plaît? Oui لهنا bon j'ai pas fait j'ai pas bien déclaré les variables. Oui مادام في الانيولاسيون فما حاجه اخرى ما عملناهاش ثاني. هي شنو قول؟ اليو والفي كانت تطلع الفوق مش لازم نقصوا اللي زدناه. اطلع شوي. لا من غير ما تنقص اللي زدته خاطر باش ترجع لهنا tu vas incrémenter le J باش تحسبها مره اخرى en utilisant الإكس والدي إكس دو جي جديده. فهمت ولا؟ اوكي في بالي انا نحطه ديجا في اللي معناها نحطه في اللي ديجا باش ناخذهم المره الجايه هذاك علاش. Non. في كل مره باش تعاود تحسبها الاو دونك on s'en fout du contenu il sera écrasé par la nouvelle valeur. Oui. مش ديما pour cette technique oui on a les deux à la fois oui. خاطر هي معناتها là le backtrack le retour arrière c'est ça. C'est le fait de, donc on fait un choix, si on peut continuer, donc on va réexécuter ce qu'on a déjà fait. Si on se bloque, on passe. Donc, avec le principe, on n'a pas dit que la solution elle est purement récursive, mais on peut utiliser aller dans l'absolu. Donc, il faut la concevoir une fonction récursive. معناتها كلها récursive de A à Z. Non, on vous a donné cette technique-là. Cette technique, elle demande les appels récursifs parce qu'à chaque fois, si on est fait l'IM étape, fait l'IM coup et qu'on est, c'est bon, on est toujours dans la réalisabilité partielle de la solution. On veut passer l'étape les mêmes barres, donc on fait un appel récursif pour refaire ce qu'on a déjà fait. Voilà, donc ça c'est le principe. Ah, mais si on vous demande une fonction ou la procédure récursive, il n'y a pas de répéter, il n'y a pas de temps. Ah, mais dans le cas général, on peut tout faire. ينجم معناتها بروغرام فيه كل شيء toutes les ينجم يكون فيه الكونديسيونيل والريبيتيتيف والريكورسيفيتي tout ce que tu veux معناتها non c'est possible oui. Est-ce que ça va s'il vous plaît؟ غير شويه راهو لهنا شنو نقول لكم انا راهو مشكلتكم ديما الكل انكم مشكلتكم في الفهمان نتاع لي نونسي تحبوا شكون يفهم لكم يبسط لكم راهو في ليكزامان on peut pas faire ça. Il faut s'habituer انك تحاول لينونسي تحاول احسبوا اكزامان معناتها اعمل ايفور راهو مشكله مش انتم ما تنجموش تفهموا انتم ما تحبوش تعملوا ايفور باش تفهموا احسبوا اكزامان هكا اخدموا بطريقه معناتها باللي عندك الكل اتوا سافونس واضحه خلود دونك خلود انا مثلا فهمت اما نحكي لك قول اي انا مش تجي بالي اللي هو يمشي هكا فوق صفر عطاك شوف لينونسي il a été clair يا خلود قال لك راهو ce cavalier ne peut se déplacer qu'en suivant la lettre L donnée par le schéma suivant. Tout est donné في l'énoncé. Tout est donné في وكل énoncé il est différent de l'autre. فما مرات نجموا نقربوا مرات نجموا نلقوا une instance فما
البروبليم جينيرال هذاك نتاع الكولورياج دي سومي فما برشا حاجات اللي تنجم فوالا تعمل انالوجي بين لي سومي ولي كولور وتخلط فهمت ما سي با توجور لو كا مثلا لهنا ما فماش نو سي اوتر شوز فهمت هذاك علاش il faut bien comprendre l'énoncé avec là les exercices parce que le concept هذا جديد donc c'est tout à fait normal من الاول خاطرك تلقى روحك مقيد بسكولات معينه معناتها فوالا دونك اما بشويه ça avance ان شاء الله بشويه pas de souci on va faire d'autres applications ne vous inquiétez pas c'est bon très bien donc si vous voulez en ligne ça va s'il vous plaît sur Teams Oui. très bien donc si vous voulez